ओडिशार किछि एमिति चाष जहा एक एकर जमीर कृषकों को 4 मास मध्य 4 रु 5 लाख टंकार लाभ कराई थाए। आउ एही चाष पानी रे होइथिबा बेले वर्षकर 2 थर होइथाए, किंतु बेले बेले एही चाष रे लक्ष लक्ष टंकार क्षति मध्य होइथाए। आज मु बाहरिछि एही चाष को एक्सप्लोर करिया पई। सहरर भिड़ छाड़ी मु धीरे धीरे आसुची गाँ भितरकू, किंतु केबे केबे गोटिए रास्ता आमको केवल गोटिए जगह को नहीं जाए नहीं, गोटिए कहानी पाखकू नहीं जाए। आज मु एमिति किछि लोकन को भेटिया पई जाउछि जो माने पानी रे निजर भविष्यत खोजुछंती। रास्ता छोट छोट होउछि, घर कमी कमी जाउछि, आउ चारिपटे देखा जाउछि चाष जमी, किंतु मोर डेस्टिनेशन होउछि एही जमी भितर लुचि थिबा गोटिए चिंगुड़ी फार्म। आज मु चिंगुड़ी चाष संबंधी सही वास्तवता विषय कहिबी जहा आपनकु एपर्यंत केही कहि नांती। केवल गोटिए छोट भूल हेले संपूर्ण फसल नष्ट हो जाए, किंतु जदि सठिक भाव करा जाए तेबे एथिरु प्रचुर लाभ मिलिଥାଏ। समस्ते चिंगुड़ी चाष करती, किंतु चिंगुड़ीर आकार को द्विगुणित करिवार एक गुप्त उपाय अछि जहा मु एही ब्लॉगर शेष रे कहिबी। साधारणतः चिंगुड़ी चाष कोस्टाल एरिया गुड़िक देखिया को मिली थाए, किंतु केबे आपण भाबिछंती एही फार्म को जीवा बाट केते सुंदर होई थाई पारे। एहा केवल सुंदर नुहे, एहा अति सुंदर। एहा कौनसी टूरिस्ट प्लेस टू भी कम नुह। आउ एही सुंदर स्थान निकटरे रहिछि जणे सफल चाषी भाईंकर चिंगुड़ी फार्म, जहा आज आमे एक्सप्लोर करिबा। किंतु फार्म को जीवाटा एते सहज भी नुह, कारण जीवा बाटरे भरी रहिछि चिटा कादुओ। आउ एही चिटा कादुओ रास्ता को पार करिवा परे एपरि थिला चाषी भाईंकर फार्म। तो बर्तमान मु एमिति एक लोकेशन रे अछि जो लोकेशन रे आपण जदि पर्टिकुलर गोटे जगह रे छिड़ा होइकी देखिबे आपण चारिपटे चिंगुड़ी पोखरी छाड़ी आउ किछि देखि परिबेनी। आम मयूरभंज रे कहयाकू गले धान माने बहुड़ परिमाण रे हमर चाष करा जाय, किंतु गोटे एमिति जगह रे मु आसिकी पहुंची जो जगह रे केवल चिंगुड़ी चाष ही मते देखिया पई मिलुछि। एही चिंगुड़ी पोखरी सबु देखिया पई एते सुंदर लागुथिला, सते जेमिति एक अलग दुनिया को पळै आसी। किंतु किछि प्रश्न मन को बारंबार आंकुरित होउथिला चाषी भाई को पचारिवा पई। जणे फार्मर भाई अछंती तो प्रथमे तांकर परिचय पचारिवा। भाई आपनकर परिचयटा दियंतु। प्रथमे मो ना होची रंजित बेरा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट विजयपटना रो। केते वर्ष हेलाणी आपण चिंगुड़ी चाष करूछंती? चिंगड़ी चाष प्राय द मु 2014 कतरू अच्छा चिंगड़ी चाष कले आरंभ कलेनी। 2014 टाइगर होतला सेई टाइप रो आरंभ होई। माने भेनाबेटा आपण करू नथिले, टाइगरटा करूथले? टाइगरटा करूथले, बापांग अमलर बापा करूथले। अच्छा अच्छा। आउ टाइगरटा 2014 रो सेटा क्लोज हेजी। हां हां 2015 को 2014 को ही भेनाबी स्टार्ट हेजी। सेई दिन तो मोर एनबल माने कहयाकू गले आपनकर एक्सपीरियंस पाखापाखि 10 वर्ष रु अधिक होई गेला। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अच्छा अच्छा। तो प्रथमे जेतेबेले आपण चाष करथिले सेई टाइम रे आपनकू माने केते लॉस हेइतिला या आपनकर किछि प्रॉफिट हेइतिला? आपनकर ना से टाइम रो प्रॉफिट हेइतिला। प्रॉफिट हेइतिला? अच्छा प्रॉफिट हेइतिला, किंतु एबे जो जेतिकी ए भितरे आपण चाष कले ता भितरे किछि सम्ति लॉस हेइनी आपनकर? लॉस हेइची, लॉस हेइनी माने कोन चाष तो माने लॉस तो अछि। लॉस हेइची 2021 रो हेइची भी, से बात्या टाइम रो से टाइम रो भी लॉस हेइची। अच्छा अच्छा। बुडी हेइची हेतले सेटा तो प्राकृतिक विपर्यय से तो से टाइम रो लॉस हेइची। आ ए बेली लॉस लाभ लॉस लागि रहिची, किंतु लाभ भलो प्रॉफिट अछि। भलो प्रॉफिट अछि। मो प्रथम तो 2टा पोखरी करिथिली। अच्छा अच्छा। एटा पोखरी करथिली पाखा बाकी सेतले हमें फाइनान्स रो आनथौ। हां हां हां। तो पाखा बाकी हमें गोट पोखरी पिछा 2 लाख रु 3 लाख टका इन्वेस्ट करथौ।
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ 5 ଲକ୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ କିଛି ମିଳେ ଭାଇ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଏକର ଆମର ଯୋଉ ଆମର ପୋଖରୀରୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଲାଭ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଏରିଆ ୱାଇଜ ଆମେ କେତେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବୁ, ହଁ ହଁ, ଷ୍ଟକିଂ କେତେ ଷ୍ଟକିଂ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ କରିବୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଛ ଷ୍ଟକିଂ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ସବୁ ନେଇକି ସେ ତାରି ଉପରେ ପ୍ରଫିଟଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। Depend ରେଟ୍ ସର୍ବଶେଷରେ ରେଟ୍ ଉପରେ ହଁ, ଅଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ୍ କେତେ ପଡୁଛି, ସେ ଟାଇମରେ ଫିଡ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି, ମେଡିସିନ ର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ବାସ୍ ବାସ୍ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ରହୁଛି ହଁ, ସେଇଟା ମାନେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଥିବ ହଁ, ହଁ। ଭଲ ଲାଭ ବି ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିର ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ସେଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ଭାଇ? ମାର୍କେଟ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ନା ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ଆମେ ମାନେ ନି ସେଟା ମାର୍କେଟ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି। ମାର୍କେଟ ଡିସାଇଡ୍ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଆସେ, ଫିକ୍ସ ଆସି ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ରେଟରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ବିକ୍ରି କରା ବିକ୍ରି କରିଥାଉ। ତ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଆପଣ କରନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ପୋଖରୀରେ ମାଡି ବସେ? ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ହଁ ରୋଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ହଁ 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 ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଧଳା ଧାଡ଼ା ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଧଳା ଧାଡ଼ା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୋଖରୀର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭିବ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲୋଡ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇଟ୍ ପୋଖର ଯଦି ଭାଇରସ୍ ହେଇଥିବ କି ସେ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଆମକୁ ପଡ଼େ ପାଖ ପୋଖର। ହଁ ହଁ, ତ ଯୋଉ ଭାଇରସ୍ ଆସେ ଭାଇ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ କଣ କରନ୍ତି ସବୁ? ଭାଇରସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତ ପ୍ରପରଲି ୱାଟର ଆଉ ସଏଲ ପୁରା ପୋଖର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଭିବ୍ର ନ ଲୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସାନିଟାଇଜର ଫାନିଟାଇଜର କରୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଖ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ପାଖ ପୋଖରୀର ପାଖ ପୋଖରୀ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖ ପୋଖରୀ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ପାଖ ଭାଇରସ୍ ହେଲା ସେ ମାଛ ଆଣିକି ଆମ ପୋଖରୀ ପକେଇକି ବସିବ ପାଣି ଭିତରେ ବସିବ, ଆମେ ସବୁ ସୂତା ଏସବୁ ସୂତା ଉପରେ ଟାଣିଥାଉ। ଆଉ ସାଇଡ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ପୋଖରୀ ସେ ପୋଖରୀକୁ ନ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ନେଟ୍ ପୁରା କଭରେଜ କରିଥାଉ। ମାନେ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରପ୍ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆକୁ ପୁରା ନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉ ହେଉ ସମୟ କେମିତି କଟି ଯାଉଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହ କେତେ ଦିନର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାଥ ଦିଏନି। ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ରଞ୍ଜିତ ଭାଇଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ମନ ପ୍ରତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଭାଇଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତ। ଘର କରମପଲ୍ଲୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍କୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପାଖାପାଖି ମୋଟାମୋଟି ଯୋଉଠି? ଆମର ଷ୍ଟକିଂ ଅନୁସାରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏକର ମାଛ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମର 30 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସିବ। ଆଉ 10-15 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ରୋଗ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ସେ ବି ଅଲଗା ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପିଛା ଧର ଆମେ 1,00,000 ଛାଡ଼ିଲୁ, 1,00,000 ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୋଟେ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ଆମର 20 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକର ନା କେତେ କଣ ଜମିରେ? ଗୋଟେ ଏକର ଜମିର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଏକର ଜମି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆପଣ ସିଡ୍ ଆଣନ୍ତି ଭାଇ, ହେଲା, ଯୋଉଟା ଲାର୍ଭାଟା ଯୋଉଠି, ସେଇଟା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଆପଣ ଲୋକାଲରୁ ନା ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛନ୍ତି? କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆମର, ଆନ୍ଧ୍ରର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଭଲ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
बेले बेले एमिति भी आपनको माने जीवन रे घटी जेमति कि आपण सीड को स्टॉकिंग करूछंती से टाइम रे ही आपण भाइरस पड़े आसी सेमति छोट माछर आमे टिके फास्ट टिके ट्रीटमेंट करे रखु हला हम ये रो ट्रीटमेंट जोड़ा करिया कथा हम करू ता भीतर भाइरस ने आमे आ सेठी किछि करि परिबो सेटा हमर बड़ लॉस भी हुए। अच्छा अच्छा तो भाई जो आपनकर फार्म अछि एडा आपनकर डीजल रे चलछि ना करेंट सिस्टम सेमति किछि अछि आपनकर नहीं नहीं हमर एपट रो प्राय डीजल रो पंप रो चलछि करेंट सिस्टम हम एपट रो गवर्नमेंट किछि लागू करेनी आ हमर डीजल पाई बहुत लॉस भी पोखरी लॉस होछि आ डीजल रेट भी एते बढ़ी हलानी माछ रेट कमी होछि। अच्छा अच्छा आ बहुत लॉस होछि हमर डीजल पंप पाई बहुत लॉस होछि। अच्छा गवर्नमेंट हमको करेंट रो किछि ये सुविधा देन कहयकु गले आपनकर जो चाष करूछंती गवर्नमेंट तांको थ्रू किछि सेमति चेष्टा नै तांको थ्रू किछि चेष्टा नै ए माछ आमे धर माछ करि देलु सेही टाइम रो माछ रेट कमे दोछि। अच्छा सेटा किछि आसुसन रो तांकर किछि गवर्नमेंट ये नै मन इच्छा सब माछ जो टाइम रे हेउछि माछ रेट काटी होछि सेही तमे चासी भी किछि लॉस खाइ होछि। हाँ सेटा तो गोटे देखा जाउछि जो जोडा आपण गोटे बर्तमान प्रॉब्लम कहिले जे आपण गोटे भलो गोटे प्रोडक्शन करिवे किंतु आपण जो टाइम रे आपण हार्वेस्टिंग करिवे बिक्री करिवे से टाइम रे जदी आपनकर प्राइस ही ड्रॉप हे जिवो प्राइस कटी होउछि हाँ, सेही कटी किछि पोखरी भी चासी भी भाई लॉस खाइ होउछि लॉस खाइ हाँ सेटा तो देखा जाउछि जदी मार्केट प्राइस आपनकर भलो रुहे ताले सेटा आपनको भी गोटे लाभ मिलियो प्रॉफिट मिलियो हाँ प्रॉफिट मिलियो कारण आपण निजे माने माछो पई फीड निजे तो करनांती कंपनी ठो आनु कंपनी ठो आनु हाँ सेटा भी किणाई की जो आसी आज्ञा तो बर्तमान आपनकर जो फार्म रे जो आपण फीड दउछंती सेटा को कंपनी रो आपण फीड दउछंती हमर आछि एपड को अबंती सीपी आछि संध्या फीड आछि। अच्छा ए आछि फीड किंतु आपण जेति की माने यूज करिसंती से भितरु को फीड रे अधिक आपण भलो रिजल्ट पाइसंती भलो रिजल्ट हमर अबंती फीड रो आछि रिजल्ट भलो। अच्छा 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 तो कंपनी तांको थ्रू किछि सेमती प्रोवाइड करंती जेमति कि टेक्नीशियन टेक्निशियन हमर अबंती टेक्निशियन सब आसंती हम जो फीड यूज करछि तांको मेडिसिन यूज करछि पर फीड होछि अबंती फीड मेडिसिन न आछि। तो ए जो चिंगुडी आपण चाष करछंती भाई एटा केवल आपनको जीवन को बदलै छि ना आपनको परिवार को भी परिवार को बदलै छि जीवन को बदलै छि आ ए चाष पई बहुत लोक डेवलप होछि आमे भी किछि पिला को रखी तांको भी रोजगार देई परछु। अच्छा अच्छा आ सेमान भी तांको परिवार पई किछि डेवलप करछि आ चाष ये चाष बहुत डेवलप करूछि। हां जदी एइथरे मु गोटे क्वेश्चन आपनको पचारिबी जे आपनको बर्तमान मु जदी कहिबी जे आपण एई चाष को आपण छाडी परिबे ना छाडी परिबे ना ना ये चाष हमहु लाभदायक दउछि ना आमे काई छाडी परिबो हम ये चाष परे हम एपटे आ किछि इनकम बोली किछि नाही। हाँ सेमिति चाष कहले तो भाई हमरो धान चाष भी अछि धान चाषर एते इनकम हमर होउनी जति कि चिंगुडी संसार भी चालुनी से धान चाषर हां हां आ लोक भी रोजगार करिया पई एबे भी माने माने सेते ये नाही इनकम नाही रोजगार करिया पई हम एपटे कहयाकु गले वर्ष रे आपण दीटा चाष आपनकर निश्चित भाबे होउछि कहयाकु गले पोखरी रे तो जति कि आपण माने जीवन मध्य रे एबे जो चाष करिसंती भाई मैक्सिमम केते आपण प्रॉफिट पाइछंती मैक्सिमम मु तो 4टा पोखरी करूछि प्रॉफिट हमर 4टा पोखरी हमर ए वर्ष आसिला 15 ग्राम 18 ग्राम 20 ग्राम एवढा करथिलु माछ रोग हैला कटि गला एतमे हमर 10-12 लाख टका लाभ होइतला। अच्छा अच्छा जणे कृषक केवल निज जीवन को बदलाइबा पई चाष करे नहीं चाष करे निज सह संपूर्ण परिवारर जीवन को बदलाइबा पई आज एही पोखरी रे थिबा जणे भाई जे निज परिवार को चलाइबा पई एठारे काम करूछन। घर अछि मयूरभंज को जगह घोड़ाबंधा खुंटा पर। अच्छा खुंटा पर कहयाकु गले जो खुंटा पाखरे ना कोडी हमर ए बारीपदा पाखरे हां बारीपदा पाखरे। अच्छा भाई होचंथे हम मयूरभंज लोक आ मु भी मयूरभंज लोक आ एडी भाई अछंती आ एडी आपण केते जण रहंती हमें 15 जन खंडे 15 जन खंडे रहंती। अच्छा तो आपण कहयाकु गले एडी ही रहंती एडी ही सब आपनकर रहिछि खाइबा पीबा आराम करे सब हमर खाइबा पीबा सब मालिक दिए मालिक दिए हमें निजे रोसई करी खिया दिया करे।
अच्छा अच्छा ଆଉ ପୋଖରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସବୁ ବୁଝେ अच्छा କେ ପୋଖରୀରେ କେସ୍ ଅଛି ହଁ ମାଲିକ ସମୟରେ ନ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ अच्छा ଜଣାଇ ଦିଏ हाँ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ମାରେ हाँ ହିଟ୍ ଫିଟ୍ ପୋଖରୀରେ କିସ ମାରବାର ଅଛି हाँ हाँ ସେଟା ଆମେ ଖାତା ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଚଳେଇକି चढ़ेगी अच्छा ଆଜି ଆମର ହେଇଗଲା 2020 ପାଖରୁ ଆମେ ରହୁଛି अच्छा ଏଇ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ପାଖରେ हाँ हाँ ଆଜିଠୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି अच्छा अच्छा ସେଇ ଭରସାରେ ଆମକୁ ବି ସିଏ ରଖିଛି हाँ हाँ ମାଲିକ ହଉଛି ଆମଠୁ ସବୁ ମାଲିକ ହିଁ ଆମେ ନାଇଁ, ସବୁ କିଛି ଭରସା ଭାଇ ମାଲିକ ବଡ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ଆପଣ ଯଦି ପୋଖରୀକୁ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରଖିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଠିକ ସମୟରେ ମାଲିକ ସାଲାରୀ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ହଁ ଠିକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଘରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଛୁଟି ଆମେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ଛୁଟି ବି କେବେ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନା ହଁ କଣ? ଏଇ ମାସକୁ ଧର ଯଦି ଘର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲା ହଁ ହଁ ତ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଏ ତ ଫାର୍ମ କାମ ହଁ ହଁ ସେ ପୋଖରୀ ହିସାବରେ ଛୁଆ ରଖା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି ମାସ ରହିଗଲେ ତେବେ ଆମେ ସେଇ କାମଟା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ସୁବିଧା ହୁଏ ଯା। ବେଶୀ କାମ ପଡ଼ିଯାଏ ହଁ ହଁ ତ ଏଇ ଫାର୍ମରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି 2020 ପାଖରୁ 2020 ମାନେ 26 ହେଲାଣି ମାନେ 6 ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭରସାରେ ମାଲିକକୁ ଲାଭ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଭାଇ କେବଳ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କାରଣ ଚାଷକୁ କେବଳ ଏହି ଭାଇମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ରପକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପଛରେ କେବଳ ନିଜର ହାତ ନଥାଏ, କିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଜଣେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୃଷକଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ପୋଖରୀକୁ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଆଉ ଯିଏକି ଆମର 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଶ୍ରିମ୍ପ କଲଚର ଉପରେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ରାଉତ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ଫିଡ୍ସରେ 2017 ମସିହାରୁ ଅଛି ହଁ ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିବା ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ଏକର ଆମେ ପୋଖରୀରେ କେତେ ଆମେ ଷ୍ଟକିଂ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 40 to 45 ପିସେସ୍ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 160ରୁ 180 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମର ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମର କ୍ରପରେ, ଆଉ 35 ପିସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେନି କ୍ରପରେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ କଣ ସତରେ ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦଉଛି? ବେନିଫିସିଆଲ ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ଚାଷ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ବେନିଫିସିଆଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଜ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଜ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ନଥିଲେ ବେନିଫିସିଆଲ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରପକୁ ନେବା ତାହେଲେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଷ୍ଟକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଇନିସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଭଲ ସିଡ୍, ଭଲ ଜାଳ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜାଳ ଯଦି ଆମର ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଛଟା ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେବ, ହଁ ହଁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପାଇବେ, ଏଫସିଆର ପାଇବେ ହଁ ହଁ ବା ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ୍, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ? ହଁ। ଫିଡ୍ ଆପଣ ଭଲ ଯଦି ହେବ ଭଲ ଏଫସିଆର ପାଇବେ, ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଦେବ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତ ନିଜେ ରହିପାରୁନି, ଯାହା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ପିଲା ମାନେ ଯଦି ଫିଡ୍ ହଁ ଖାଉଛି, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲେବରଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ better ଗୋଟେ ହଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଗୋଟେ କ୍ରପ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେଟର ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଭାଇରସ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରାୟ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ। ତ
तो याकू आमे केमिति कोन ट्रीटमेंट करि परिबे? फास्ट होची रेड भाइरस जोटा कहउछन सेटा होची लोकल लागी रेड भाइरस सेमति किछि एबे सेटा नाही। अच्छा से कोन होय ना जेतले माछ WSSP व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम भाइरस रे अटैक करे हां 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 तार माछर कलर ता पिंकिश कलर है जेटा कि रेड नानी भरा देखा जाय हां सेहि पय ताकू जनरली फार्मर माने रेड भाइरस कहउछन सेटा रेड भाइरस ना सेटा होची WSSP WSSP को माने कंट्रोल केवल करी हो ताकू मारी होबनी मारिया सेमति कि जाय मेडिसिन आसीनी मे फ्यूचर आसीबो भी नाही। अच्छा କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ସିଡ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ अच्छा ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ अच्छा କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ପୋଖରୀ ହେଇଛି ମୁଁ କିଲ୍ କରିଦେବି ହବନି ଆପଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। हाँ तापरे आ गोटे जिनस होची गोटे जेतेबेले फार्मर तार निजर पोखरी को मेंटेन करछि तो माने केते टाइम इंटरवल रे पानी को चेक करिया कथा आउ माने जो तांकर ता भितरे जो हमरो श्रिम्प रहउची जहा भी जो वेराइटी रो भी ताकू केते दिन टाइम इंटरवल रे माने चेक करिया कथा एक्चुअली मो पॉन्ड रे कोन केमती कोन रहउची देखो जे कहया तो बोले डेली पानी चेक करा हुए डेली आपनकर पीएच आउ टेम्परेचर चेक आउ दियो ये तीनटा जिनिस मेन अपन डेली चेक करिए सकाळ आ संध्या हां हां आउ अपन दियो चेक करिए रात 3टा जोटा कि अपन लो दियो जोटा जेतले हुए सेतले अपन चेक कले अपन जानि पारि एक्चुअल दियो अपन लेवल केते रहउची किंतु अलग जिनिस मतलब जो गुडाक आप चेक करें आप लैब जा चेक करेंगे सेटा हूँ आपंकर हार्डनेस कैल्शियम मैग्नेशियम रेशियो आपंकर आयरन एगुड़ाक आप लैब ही टेस्ट कर विब्रियो लोड विब्रियो केते काउंट होची ग्रीन कॉलोनी ये येलो कॉलोनी एटा आप लैब टेस्ट करेंगे तो जनरल बेसिक टेस्ट करिया कथा आपंकर पीएच टेम्परेचर और आपंकर डीओ ताबाद आप अल्कालिन भी चेक कर पारे आपन आहरी भलो। अच्छा तो बर्तमान डेट रे हमरो प्रीतम भाई हमरो जो वासुदेवपुर जो जोन अच्छी से जोन रे हमरो अवंती फीड लिमिटेड रे काम करछंती जो जो भी फार्मरन करो किछि प्रॉब्लम रहछि तो डायरेक्टली आपण कांटेक्ट करि परिबे तांको सहित आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु तांकर नंबर इंस्टाग्राम हैंडल ताकू मु मेंशन कर देबी। मास मासर अपेक्षा परे आसे सही दिन जेउ दिन फार्मर जानती तांकर परिश्रम सफल हैला कि नहीं। आ एपडे आपण देखि परदेबे हार्वेस्टिंग चलछि आजी एही जालरे धरा पड़िथिबा केवल चिंगुड़ी नुहे धरा पड़िछि जणे चाषींकर केते मासर परिश्रम केते रातिर चिंता आउ तांको परिवारर स्वप्न पोखरीरू उठुथिबा प्रत्येक चिंगुड़ी सहित उठुछि तांको आशा कारण एहा केवल हार्वेस्टिंग नुहे एहा जणे चाषींकर संघर्षर फल। तो बर्तमान मु जाउछि से रास्ता ऊपर को जोठी हमर बर्तमान चिंगुड़ी सब आसीबे आ सेठी सब ओजन करा हबो ओजन होला परे सेगुडा को सब आइस रे पैकिंग करिवे किंतु पोखरीरू रास्ता पर्यंत चिंगुड़ी आनिबा एते भी सहज नथिला कारण रास्ता आ पोखरी मझिरे थिला गोटिए नाळ जहार पानी बेक पर्यंत रहिथिला। कृषकंक जीवन रे केते केते बाधा रही थाए ताहा केही जानि पारि नथांते केवल पाखरे थिबा व्यक्ति ही एहाकू अनुभव करि पारे। एबे आसीछि सबुठारु जरूरी समय प्रत्येक चिंगुड़ीर ओजन करा जाउछि कारण एही ओजन रे लुचि रहिछि चाषींकर परिश्रमर मूल्य आउ एबे बरफ सहित सावधान पैक होई एही चिंगुड़ी जीव दूर स्थान को पोखरीरू मार्केट पर्यंत एहा केवल गोटे ट्रांसपोर्ट नुहे एहा जणे चाषींकर स्वप्नर यात्रा। तो बर्तमान चिंगुड़ी सब पैकिंग हो गलानी तो या गले पूरा सील कंप्लीटली सील हो जाइए आउ ए चिंगुड़ी सब जीव आमर कलिकता मार्केट को आउ से मार्केट रे गोटे भल रेट रे ए चिंगुड़ी सब बिक्री हो।